されてんな。チケットさ負けてないからなのかな。こんだけさ、抽選を誓ってんの。出てくるじゃん、大人だから。発表されたのか緩和されたかなんかで、もしかして今だったら使えるかもしれない。はい、じゃあ、はい朝までね。はい、ありがとうございます。
will soon arrive on this車内にお忘れ物、落とし物なさいませんようお気をつけください。The next station is Kawagoe Terminal. The door
をご飯に混ぜて召し上がりください。quyết tâm được ngay là tôi không có được chị quyết tâm để chạy đi rồi sau này bị khối nữa bên này thức tốt hơn nhé. Bà sau này bà xong rồi bằng chứng là cái đấy luôn. Chị đang có phương án để chạm xem qua nhé. Sau đó thì có thêm có điểm nữa là về cuộc sống thì làお座りお座りチュッチュッ携帯電話での存在になるので料金いただきますし、それでは方いらっしゃいましたらですね、各自様につき携帯1台ご用意になってお待ちください。